ما كان ما كان على النبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما
قدرا مقدورا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. अब इससे कुछ ज्यादा पढ़ना है, चाहे एक लफ्ज पढ़ा जाए. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. शाबाश. अब आप दोनों ने एक साथ पढ़ना है, आपने एजाज और सुभान ने. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. अब आपने पूरा पढ़ना है जहां तक मैंने पढ़ा. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن
सुभान आपने दोनों ने इकट्ठा पढ़ना। नहीं, बिल नहीं करना, बिल कलकला, बिल अल शुरू से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह। एजाज और सुभान आप दोनों ने पढ़ना, आप तीनों ने पढ़ना बल्कि, और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख के पढ़ा करो, नीचे ना देख के पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने भी पूरी पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى सुभान सिद्दीक साहब ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى उठा के पढ़ना है, उठा के ऊंची ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك
दुआ और लाम को सख्ती से नहीं, लंबा भी करने, फौरन नहीं मिला देना, फेंकना नहीं, दुआ को लंबा भी करने और साथ में मिलाना भी है, दौलन ऐसे। ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى। आप पढ़ोगे कोई? आप भी कोशिश करो। अच्छा ठीक है बस